जोहार सानम को ठे मिट्टे जहाँ उछुन नहीं है ना सेटा उना हुई कना प्राय 14-15 स्कूल प्राइमारी स्कूल घुरो कते ñel केदा जे अब हर गिद्रुआ मध्य जहाँ समस्याटा मेना उना हुई कना कॉन्फिडेंस ना अभाव ताको उनको माने झोतो गिद्रुआ दो बांग माने बेसिर भाग गिद्रुआ के माने ले गना जे 80% गिद्रुआ को गे प्राय कॉन्फिडेंस ना अभाव जे आको निजे थेके जहाँ को ले दाको बा जहाँ को कुराव दाको पढ़ा कना को उना के एक्चुअली की सटीक को पढ़ा कना से भूल को पढ़ा कना नुआ के आकुआ मूल समस्या तक एबार नुआ समस्या ततक्षण के बांग चाबा जतक्षण पर्यन्त उनको आकुआ भाषाते माने हर आड़ांगते बांको बुझो नाम दाको बा बांको पढ़ा हचो हुई कना उनको ओके এবার উনকু যদি কিছুটা পরিমাণ হর আরামতে যদি বুঝো ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ অটোমেটিক্যালি উনকু কনফিডেন্স টা কো ᱧᱟᱢᱟ যে আলে দ্বারা যে ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ পসিবল তাহানি না বা ᱱᱚᱣᱟ পসিবল কি একদম উনকু বুঝো তিয়োগা এবার তারপর কিন্তু আকুয়া পড়াশোনার প্রতি মানে অলক পড়ার প্রতি আগ্রহটা হিজুক তাকুয়া তো ওনা জন্য গে মানে পয়লো তো হর থেকে পড়া হইবা আগে কারণ উনকুয়া যতক্ষণ পর্যন্ত আको ভিতির কয় কনফিডেন্স বাংকো ñamदा ততক্ষণ পর্যন্ত উনকু তো হর আরাম থেকে পড়া কইবা ওকে যাই হোক আস্তে আস্তে নোয়া বিষয়টা আকুয়া কয় বা আকুয়া জি কয় অচদোয়া যে আকুয়া দ্বারা যে আডি মারাং কিছু হই দাঁড়ে কোয়া আকুয়া জন্য দ্বারা হওয়া যে আডি কিছু মারাং কামি কো পুরা দাঁড়ে কি আকুয়া उना आगो जन्ने के किंतु आको हर तेगे किछुटा परिमाण रेह हर तेगे पढ़ा खुइबा माने ऑल जहाँ लैंग्वेज में ऑल रेह किंतु हरते मिता को उनको तो आको आरामते आयो आरामते कटे बुझो तियो आको जे एक्चुअली ব্যাপারটা चे लिका आको घुराया को ओके যাই হোক আস্তে আস্তে নোয়া বিষয়টা আको उठे माने जटिल विषय जहाँ को बुझो गया को जे आको कॉन्फिडेंस बांग को नाम गया नुआ आस्ते आस्ते साहा तबे नुआ मुचो रे नुआ गी लेया जे प्रत्येकटी हर गिद्रुआ माने देखो गिद्रुआ बहुत जहाँ हर गिद्रुआ बहुत একই সেম শুধুমাত্র আको কনফিডেন্সটা আমাক হইয়া যে আমার দ্বারা যত কিছু কে সম্ভব শুধুমাত্র আম কাটিছিলাম নিজের মন স্থির কাতে শুধুমাত্র বুঝো না ओके और नुआ गे ñel कदा जे